मुरगांवच्या नुस्तेमारी समाजाक उर्बा दिवपाच्या हेतान नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सुदारणा आणि मुळाव्या प्रकल्पांची साबार घोषणा केली। पळयात, नुस्तेमारी संचालनालयान आयोजित केल्ल्या सेवा पखवाडा कार्यावळींत उलयतना ताणें खारेवाडो नुस्तेमारी आणि फ्लोटिंग जेटी, 7 सीटर सुलभ शौचालया, दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी सुमार 300 सोलर स्ट्रीट लायट बसोवप, नुस्तेमारांक मजत करपा खातीर नेट बेंडिंग शेड बांदपाची येवजणेचे उक्तावण केले। या कार्यावळी वेळार मंत्र्यान विविध कल्याणकारी येवजणे खाला अनुदान, मंजुरी पत्रा, ट्रान्सपॉन्डर आणि सुरक्षा उपकरणांची वांटणी केली। पारंपारीक नुस्तेमारी क्षेत्र घटमूट करपाक, तिगून उरपी उदरनिर्वाहाची खात्री दिवप आणि नुस्तेमारांक काम करपाची परिस्थिती सुधारपा खातीर सरकाराची वचनबद्धता हे उपक्रम दाखयतात अशें तांणी सांगले। आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो हालींच वाडदिवस जालो, 75वी वाडदिवस काल सेलिब्रेट केलो आनी ताजे अंतर्गत 15 दिसांचो जो पखवाडा कार्यक्रम आशिल्लो तो ताजे अंतर्गत आज ऑनरेबल मिनिस्टर वास्को आयिल्लो आनी आज आमी पळयलें की फिशरीज डिपार्टमेंट कितले सुंदर काम तांचें चालू आसा आनी ते आज आमकां प्रत्यक्षान दिसूंक आयलें। आज खूब जाणांक ट्रान्सपॉन्डर्स दिले, खूब जाणांक आज इन्सुलेटेड बॉक्सीस दिली, खूब जाणांक आज तांचें एप्रिसिएशन केलें, ते बरें काम करता म्हणून आनी खुबशे वांटप आज हांगा ह्या निमित्तान जालें। 2 इनॉग्रेशनां जालीं, म्हणजे आमच्या वास्को जेट्टीचेर सुलभ शौचालय नाशिल्लो, सुलभ शौचालय अराउंड 77 lakhs म्हणून थंय सुलभ शौचालय बांदतात। फ्लोटिंग जेट्टी जी आमी सदांच प्रपोज करतात वास्कोच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर, ती ताजो तांणी आज सांगलें की तो DPR जर पयलीं धाडिल्लो पूण आज गव्हर्मेंटान बसून तो लोन दिवपाक तांचे कडल्यान अप्रुवल आयिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या 1-2-3 म्हयन्या भितर तोय प्रोसेस जातलो आनी वास्कोची जेट्टी जातली आनी सुलभ शौचालय जातलो। ऑनरेबल मिनिस्टरान हांव SGPDAचो चेअरमॅन आसा, थंय व्हडलो फीश मार्केट, होलसेल फीश मार्केट आमी केल्लो आसा, अराउंड 40 कोटी रुपया म्हणून तो केल्लो आसा, ताजें आमी इनोव्हेशन करतात। थंय बी आमी गोवन्सा खातीर ट्रेडिशनल जे गोवन फिशरमॅन आसा, रांपोणकार आसा, मानशेकार आसा, सगळ्यांक म्हणजे नॉर्मली आमी चार्ज करतात ताजेकून 50% लेस गोंयकारांक आमी बेनिफीट दिल्लें आसा की सपोज आमी 100 रुपया घेतले जाल्यार 50 रुपया तांणी दिले, म्हणजे सगळ्या सायडीन गोंयकाराच्या फिशरमॅन हांकां बेनिफीट कशें मेळटलें जाल्यार तांचे लायफ जेन्ना ते दर्यान वता नाजाल्यार बिजनेस वायज तांचें बरें कशें जातलें हें म्हणजे मिनिस्टर जातीन लक्ष घालून पळयल्लें आसा आनी आज प्रत्यक्षान आमी पळयलें की फिशरीज डिपार्टमेंट कितलें सुंदर काम करतात। हांव अभिनंदन करता तांची डायरेक्टर शर्मिला मोंतेरो आनी सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य, म्हणजे हे सगळे एक कॉर्डिनेटेड टीम एफर्ट आसा जो आज आमकां हांगा दिसून आयलो आनी आमी पळयलें की बायणा बिचार संकल्पाच्या हातून पासून खुबश्यो गोश्टी जाल्यो, वास्को भितरूय खुबश्यो गोश्टी जायत आसा, तेन्ना सगळे कडेन ऑलरावंड डेव्हलपमेंट गोंयभरान जाता आसतना ऑनरेबल मिनिस्टराक खरोखरच अभिनंदन करता की आज म्हाका दिसलें वरभराचो कार्यक्रम आसतलो म्हणून इतल्यो गोश्टी डिपार्टमेंट करता हे पासून आज आमकां कळून आयलें, ताचे खातीर तांचें अभिनंदन करता। जेट्टी आहा पळय ही पोर्ट ट्रस्टाच्या एरियेन आहा आनी तांकां ही जेट्टी आहा पळय ती टोटल तेंच्या एरियेन आमी ते मात पासून काम केलें जाल्यार आमकां NOC जाय आनी NOC गावपा खातीर ती बिल्ड करूंक गावना, ती मेंटेन करूंक गावना। फिशींग एक्टिविटी मे म्हयन्यान बंद सोंपल्या, मागीर पावसाचे 1 म्हयनो पावस आसता आनी त्या पावसाचे थंय 1 म्हयन्यान जायना, सो आनी बॅन आसता 2 म्हयने। सो गव्हर्मेंटाक असले लोकांनी जो पयशे स्पेंड करता ताका कायदे कानून फॉलो केल्या शिवाय जायना, पोस्ट फॅक्टर अशें जायना। सो थंय खंय तरी कमी आनी मॉडर्न पळयलें जाल्यार वास्तवीक 4-5 वर्सां 50 वर्सांची पयलींची जेट्टी, पूण तेज्या बरोबर आमी आतां ऑलरेडी ही 44 लॅक्सांक आमी रिपेर करता, वर्साच्या वर्सा करताच आनी तेज्या बरोबर आतां एक्सपान्शनाक आमकां फ्लोटिंग जेट्टीक तेंच्यांनी परमिशन दिल्लें, ती फ्लोटिंग जेट्टी आमी करतले। हांगा वास्को आमी उत्पण जेट्टी वाडयल्या, आतां बांदता वास्को आमी बेतीन जेट्टी वाडयली, जेट्टी वाडोवपाक सरकार पयशे मेळूं शकता, फक्त काही टेक्निकल प्रॉब्लमा खातीर आमी खंय तरी मातशे फाटीं उरता। सो टेक्निकल मिन्स तुमी म्हणटाले की MPT खंय तरी ज्युडिक्शन MPT ज्युडिक्शन आसल्या कारणान तुमकां दिलें आतां म्हणचे पळय MPT ज्युडिक्शन ऑलरेडी आहा, जेट्टी तेंच्या हितूनय आहा, आमकां ताका रिपेर करपाक आमकां परमिशन ना, रिपेर आमी करता पूण नवे तरे एक्सपान्शन करतले जावं ती मोडून रिनोवेट करतले जाल्यार आमकां तेंचे कडेन परमिशन आनी रिनोवेट करतले आख्खी मोडी जाल्यार परत ती एक्टिविटी बंद जातली, म्हणून आमी जी आसा तशी रिपेर करता। प्रॉब्लम कितें आहा, 31 मे पासून फिशिंग एक्टिविटी चालू आसता,
गोंयांत आमच्या जून जुलय ऑगस्ट पावस भरपूर आसता. जून जुलय जाल्या उपरांत ते इजिली तशें 2 म्हयन्यान काम जायना आनी टेंडर बीन केलो पासून जाल्यार कमीत टेंडराक बीन 15-20 दीस आसता. ते सगळं फॉर्मेलिटी करून आमी आमचे तरेन आमचे पद्दतीन जास्तीत जास्त बेगीन करता. आतां कशें आहा जावपाक जाय. जर आमचे कडेन आतां बाकीचे जेट्टे आहा जाल्यार आमी वेवस्थीत करता. टॉयलेट आसूं कितें सगळें आहा. हांगा कितें टॅक्निकल थोडो प्रॉब्लम इवन दासतोरी आनी बायणां पासून जाल्यार बी CRZ ते लागता. पूण दोगांय आमदारांनी फाटीक लागून हे डेव्हलपमेंट आयज पर्यंत इतकें पावना. आतां हेवूय जालें तेंचे WRDसूय जालें दासतोरी ITचेय जालें बिचाचेय जालें आनी आतां आमची एक्सपान्शनूय जातलें. तुमी पळयतात तुमच्या माध्यमान तुमी टॅलिकास्ट करतात की आमचे दोनूय आमदार कशे असेंब्लीन विचारता आनी शेवट मागीर म्हाज्या बरोबर आमचे मुख्यमंत्री मागीर तांकां आश्वासन दिता करता. आयज सेवा पकडोवच्या निमतान आयज आमी खरेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज नीलकंठ हळर्णकाराक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज जी गव्हर्मेंटाची स्किमी आसली आनी जी गव्हर्मेंटाची बेनिफीट आसली ते लोकांक आयज तेंचे कडेन येवन आयज गव्हर्मेंट स्वता डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आयज लोकांकडे येवन आयज लोकांक तेजो बेनिफीट दिल्लो आसा. आयज मुद्दाम सांगताना आमच्या मुर्मा गोवान आयज आमी एक प्रोजेक्ट लॉन्च केलेलो आसा, इनॉग्रेट केलेलो आसा, जो आमचो सोलर लायटीचो 300 सोलर लायट फ्रॉम देस्तिलो टू बायणा पर्यंत आमची सँक्शन जाल्लेली आसा आनी तेजें काम आतां सुरू जातलें. त्याच प्रमाणे आमचे जे नेट बाइंडिंग शेड आनी जे रॅम्प आसा हेवूय आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज. त्याच प्रमाणे आमचे फिशरमॅनाक लागून जो इतल्या वर्सांसून प्रॉब्लेम आसलो तांकां पार्किंग नासलें. तेंची बोटी पावसाच्या दिसांनी पार्किंग करपाक मेळनासलें, तांकां दुसऱ्या गांवांत व्हरून पार्क करची पडटालें. आतां तेजे लागून अंडर WRD आमी तो फूल प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा आनी तेजो टेंडर फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवलाक गेल्लेलो आसा. रोखडो तेजो टेंडर जावन म्हाका दिसता हेवूय काम स्टार्ट जावन हो जो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या मुरगांवच्या फिशरमॅनाक मेळटलो. कित्याक हेंचेर लक्ष आयज पर्यंत इतली वर्सां जाली कोणेनूच घालून नासली. आयज हे एक स्टेप करून ही सगळी कामां आमी जाग्यार घालपाक लागून प्रयत्न करीत येयलेलो आसा आनी तेजे लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीजाचो आमकां टोटल सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा. आनी आयज तुमी पळयतले आयज जे हिसपान गव्हर्मेंटान कितलेशे बेनिफीट आमच्या फिशरमॅनांक दिल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समरिता खणगांवकार आनी मुजेफ शेख.